Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everybody. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, hopefully all of you always in a good conditions. And before we start our class today, let's start our class today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are going to learn chapter 8 material. It's about the context. And before it, I want to check your attendance list first. Absen dulu ya. Putri Nur Anyani, Present. Fitri Indriani, Hadir. Sofiatun, Hadir. Pandu Permana. Hadir. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang announcement atau pengumuman. Masih ingat ya? Announcement is notification orally or in writing, yaitu informasi yang diberikan secara lisan maupun tulisan. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada khalayak ramai atau khalayak umum. Apa tujuan dibuatnya pengumuman? Yaitu to give information formally to others of the Tujuan dibuatnya pengumuman adalah untuk memberikan informasi tentang suatu event atau kegiatan kepada khalayak umum. Di mana kita bisa melihat pengumuman di masjid, di sekolah, di perpustakaan, di bandara dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada di announcement structure. Kemarin ada dua, yaitu title dan explanation. Namun jika kita rinci lebih dalam, struktur pengumuman itu ada 4. Apa saja kemarin? Yang pertama title, judul. Kemudian yang kedua receiver atau si penerima pengumuman. Kemudian yang ketiga information atau inti pengumuman, isi pengumuman. Dan yang terakhir yaitu sender atau si pembuat pengumuman. Oke, kemarin kita juga belajar tentang generic structure of announcement. Ada 4 ya. Yang pertama stating purpose atau tujuan kegiatan itu diselenggarakan. Kemudian ada stating day and date, kapan kegiatan itu dilaksanakan. Yang ketiga stating place, di mana kegiatan itu dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu informing sender atau si pembuat kegiatan itu atau kontak person yang bisa kita hubungi. Oke, itu adalah beberapa ulasan materi sedikit minggu lalu tentang pengumuman. Dan hari ini we are going to learn about chapter 8 material. It's about recount text and the title is My Idol. Silahkan teman-teman buka buku cetaknya di bab 8. Ada di halaman 108. Oke. Memang. Perhatikan ke papan tulis. Recount text is one type of text that tells an activity, event, or experience someone usually in the past. Teks recount adalah salah satu jenis teks yang menceritakan tentang aktivitas atau kegiatan atau pengalaman seseorang di masa lalu. Oke, kenapa kok one type of text, salah satu jenis teks?
Karena dalam bahasa Inggris itu kan ada banyak ya jenis teks, ada descriptive text, teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang sesuatu, kemudian ada prosedur teks, teks yang menjelaskan tentang cara-cara melakukan atau membuat sesuatu. Kemudian ada report text, teks yang menjelaskan karena hasil pengamatan atau penelitian. Oke, dan masih banyak lagi. Namun hari ini kita hanya fokus kepada recount text, teks yang menjelaskan tentang pengalaman seseorang di masa lalu. Oke, lihat kembali ke papan tulis. Recount text is one type of text that tells an activity, event, or experience someone usually in the past. Biasanya kalau recount text itu lebih cenderung ke pengalaman seseorang. Experience, pengalaman seseorang itu boleh apa aja ya? Boleh pengalaman kerja, pengalaman liburan, atau pengalaman ketemu artis dan lain sebagainya. Oke, kemudian the generic structure of recount text includes, ada apa saja? The generic structure of recount text itu ada 3 struktur umum recount text, ada 3. Yang pertama orientation, yang kedua event, yang terakhir reorientation. Orientation itu apa? Orientation is an opening in the text which tells the background including who, where, when, and how. Jadi orientation itu adalah bagian pembuka dalam teks yang biasanya menceritakan latar belakang. Di dalamnya itu ada siapa yang diceritakan, kapan, kemudian di mana, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua ada event. Event, the sections contains a series of events narrated in recount text, usually marked in chronological order. Ini adalah bagian inti atau rangkaian kegiatan itu terjadi. Dan yang terakhir ada reorientation. Kalau orientation tadi pembuka, berarti reorientation adalah penutup. Ya. Orientation, this section is closing of the text, which can be affirmation or additional opinion from the author. Nah, biasanya di reorientation ini si penulis menambahkan beberapa opini. Boleh apa aja ya? Oke, kemudian types of recount text. Miss hapus ya. Yes, Miss.
Oke. Types of recount text. Nah, beberapa jenis recount text. Yang pertama ada personal recount text, yang kedua imaginative recount text, yang ketiga factual recount text, dan yang terakhir historical recount text. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama personal recount text. Personal recount text itu merupakan teks recount yang berisi pengalaman seseorang. Tadi pengalaman ada banyak ya, pengalaman kerja, pengalaman liburan, pengalaman ketemu tokoh idola, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua imaginative recount text, yaitu teks recount yang menceritakan kejadian di masa lalu dan ini bersifat khayalan. Nah, contohnya teks yang menceritakan kegiatan sehari-hari seorang ratu atau seorang putri raja, itu kan khayalan ya. Kemudian yang ketiga ada factual recount text, ini kebalikan dari imaginative recount text. Jadi factual recount text adalah teks recount yang menjelaskan tentang kejadian seseorang di masa lalu, tapi ini kejadiannya faktual atau fakta, nyata ya. Dan yang terakhir ada historical recount text, yaitu teks recount yang menceritakan tentang sejarah, boleh tempat sejarah, benda sejarah, dan lain sebagainya. Oke, ini teman-teman silahkan dilihat di buku cetaknya, itu di bawah ada contoh recount text, judulnya adalah My Idol. Ini berarti masuk ke dalam personal recount text ya, My Idol. Kita baca sama-sama ya. Afgan has always been my favorite singer. Afgan selalu menjadi penyanyi favorit saya. I had always been thinking of how I would feel when I met him. Saya selalu memikirkan bagaimana perasaan saya ketika bertemu dengannya. Kemudian, then I was suddenly hit by lightning when I found out Afgan was coming to town for a concert in a local auditorium. Kemudian tiba-tiba saya tersambar petir ketika saya tahu Afgan datang ke kota untuk konser di auditorium lokal. Ini maksudnya bukan tersambar petir ya, maksudnya terkejut, kaget. Kemudian a day before the concert, sehari sebelum konser, there would be a meet and greet event at a local radio station. Akan ada acara bertemu dan menyapa di stasiun radio lokal. Feeling excited, merasa bersemangat, I packed all my Afghan CDs to get his signature at the event. Saya mengemas semua CD Afgan saya untuk mendapatkan tanda tangannya di acara tersebut. Oke, paragraf kedua. On that bright and sunny Saturday morning, the radio station was full of Afghanism. That's how Afghan fans are called. Pada Sabtu pagi yang cerah, stasiun radio itu penuh dengan Afganisme, begitulah seputar penggemar Afgan. Nah, nama penggemar Afgan ini namanya Afganisme ya. They sat on the chairs prepared inside the radio station's lobby. Mereka duduk di kursi yang disiapkan di dalam lobi stasiun radio. Some stood in rows in front yard of the radio station. Beberapa berdiri berderet di halaman depan stasiun radio. A spot inside a lobby was prepared with a mini stage for Afghan singing performance and a table for Afghan to sing Afghanism memorabilia. Sebuah tempat di dalam lobi disiapkan dengan panggung mini untuk pertunjukan nyanyian Afgan dan meja untuk Afgan untuk menandatangani memorabilia Afganisme. Finally, akhirnya, after about 40 or 50 minutes wait, Afgan showed up from inside in the radio station. Nah, setelah 40 atau 50 menit menunggu, Afgan muncul dari dalam stasiun radio.
He smiled and waved to all Afghanism who had been waiting excitedly, saying, "Good morning, how are you all?" The crowd went crazy. Dia tersenyum dan melambai kepada semua Afganisme yang telah menunggu dengan penuh semangat dan berkata, "Selamat pagi, bagaimana kabarmu semua?" Kemurunan menjadi gila, maksudnya menjadi ramai ya. The shout sounded like a mix of fine thank you and screams of Afghan's name. Teriakan itu terdengar seperti campuran baik, terima kasih, dan teriakan nama Afgan. Oke, silakan teman-teman untuk paragraf terakhirnya, Miss baca bahasa Inggrisnya, kalian baca bahasa Indonesianya ya. Mulai dari sini. Then he started the event by singing his hit single Dia Dia Dia. Kemudian ia memulai acara dengan menyanyikan single hitnya Dia Dia Dia. Afghanism went ever crazier. Afganisme menjadi semakin gila. They sang along with him throughout the song. Mereka bernyanyi bersama dengannya sepanjang lagu. Of course, I did too. Tentu saja, aku juga. I couldn't take my eyes off this amazing singer who had released 3 albums. Saya tidak bisa mengalihkan pandangan dari penyanyi yang luar biasa ini yang telah merilis 3 album. When he was finished with the song, the host announced that it was time for autographing the memorabilia. Ketika dia selesai dengan lagu itu, pembawa acara mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk memotret memorabilia. I prepared my CDs and began to stand in the line. Saya menyiapkan CD saya dan mulai berdiri di antrian. When I arrived at the table, I was speechless. Ketika saya tiba di meja, saya terdiam. It was unreal just seeing him at close. Tidak nyata, hanya melihatnya sedekat. Oke, di bawahnya itu ada pertanyaan. Kita jawab satu-satu ya, nanti jawabnya. Yes, Miss. Pertanyaan pertama. How did the writer feel when she knew that Afghan was coming to town? Jawabannya adalah She felt that she was student. suddenly Ulang. she felt She felt that she was she felt that she was suddenly hit by lightning or very fresh. Oke, pertanyaan yang kedua. Did the writer want to see the concert? Jawabannya yes or no. Yes, she did. Nomor 3. When and where was the meet and greet event? Kapan dan di mana? On Saturday morning at a local radio station. Oke, good. Soal nomor 4. How did the fans wait for Afghan? They sat on the chairs prepared inside the radio station's lobby. Some stood in rows in the front yard of the radio station. Oke, jawabannya nomor 5. What did Afghan's fans do when they showed up in the lobby? Apa yang penggemar Afgan lakukan ketika dia itu maksudnya Afgan ya, ketika dia muncul di lobby? Jawabannya yaitu they went crazy and shouted. Oke, good. Itu adalah contoh text recount, personal text recount, teks yang menjelaskan pengalaman seseorang. Ya, pengalamannya bertemu sama tokoh idolanya ya. Dan sekarang silahkan teman-teman untuk membuat contoh text recount. Tadi ada 3 struktur ya. Yang pertama ada orientation, ada pembukanya. Setelah pembuka ada event, inti atau isi kejadiannya seperti apa. Dan yang terakhir harus ada reorientationnya atau penutupnya. Boleh teman-teman tambahkan opini apapun sebagus mungkin ya. Silahkan dimulai teman-teman membuat contoh recount text.
Yes, Miss. Siap, 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 siap. Sampai turunnya neng pintu.
Iya, buka laptop tenang mama. Betul. Sudah, Miss. Sudah? Ya. Oke, waktunya habis ya buat teman-teman buat contoh recount text. Sekarang silahkan maju satu persatu untuk membacakan hasil kerjanya. Oke, Miss. Mulai dari Sofiatun. My name is Sophia Tun. Bentar. Let me remind you my experience during an earthquake last week. When the earthquake happened, I was on my car. I was driving home from my vacation to Bali. Suddenly, my car lunged to one side to the left. I thought I got flat tire. I did not know that it was an earthquake. I knew it was an earthquake when I saw some telephone and electricity poles falling down to the ground like matchstick. Then I saw a lot of rocks tumbling across the road. I was trapped by the rock. Even I could not move my car at all. There were rocks everywhere. There was nothing I could do. I could do but left the car and walk a long way to my house in the town. When I reached my town, I was so surprised that there was almost nothing left. The earthquake made a lot of damage to my town. Although nothing was left, I thank God that nobody was seriously injured. I think enough. Thank you. My name is Fitri Indriani. Orientation. On April 15, 1912, Titanic, one of the British largest and luxurious liners, sank into the North Atlantic Ocean with about 400 miles south of Newfoundland, Canada. Even that giant ship, which carried 2,200 passengers and crews, had struck an iceberg. Even that giant ship, which carried 2,200 passengers and crews, had struck an iceberg. 2.5 hours later, the ship sank into the deep North Atlantic Ocean at 2:20 a.m. From that tragedy, more than 1,500 people went down in the sinking ship. Some of them froze to death in the icy North Atlantic water, and around 200 people, high-class women and children, survived. Unfortunately, that giant luxurious ship was not equipped with much more lifeboat. And I think enough. Thank you. My name is Putri Nuranini. Orientation. I had a terrible day yesterday. Even first, I woke up late because my alarm clock I didn't go off. Then I was in such a hurry that I burned my hand when I was making breakfast. After breakfast, I got dressed so quickly that I forgot to wear socks. Next, I ran out of the house trying to get
the 9.30 bus. Orientation. I hope never have a day as the one. Orientation. I hope never have a day as the one I had yesterday. Thank you. My name is Van Permana. Orientation. Last year was the best experience I've even got. I was the first winner of singing competition. Even I love singing since I was kid. I practiced so hard before I think that my parents were really supportive. They helped me to practice and prepare healthily. Unprepared. And prepare health for me. They also gave me motivation to believe in myself. The orientation. That's why winning singing competition meant so much to me. I think enough. Thank you. Oke, teman-teman tadi sudah membuat contoh recount text ya, bagus-bagus. Dan nanti serasa cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa materi tentang recount text atau text recount. Text recount is a text that tells an activity, event, or experience someone usually in the past. Text recount adalah teks yang menjelaskan tentang pengalaman seseorang di masa lalu. Kemudian types of recount text, ada beberapa jenis text recount. Yang pertama personal recount text atau text recount yang berisi pengalaman seseorang. Yang kedua imaginative recount text atau teks yang menjelaskan kejadian di masa lalu yang sifatnya hayalan. Yang ketiga factual recount text, yaitu teks recount yang menjelaskan kejadian di masa lalu dan ini sifatnya nyata ya, fakta. Dan yang terakhir ada historical recount text, yaitu teks recount yang menjelaskan tentang sejarah. Oke, di dalam recount text tadi ada 3 unsur ya. Masih ingat? Orientation, event, dan reorientation. Orientation itu adalah pembuka, event itu isi, dan reorientation adalah penutup. Oke. Untuk tugas minggu depan silahkan teman-teman membuat contoh recount text. Boleh apa saja ya, boleh pilih salah satu dari ini. 1, 2, 3, 4. Nah, silahkan buat minimal 3 paragraf di rumah ya, dikumpul minggu depan. Dan for the next material it's about procedure text. Materi minggu depan yaitu tentang text prosedur, yaitu teks cara melakukan atau membuat sesuatu. Prepare it well, and before we close our class today, let's close our class today by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you next week, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam